Sejisin hakani ka kanta jong ani ka singi. Ngipriong sinyaw bahaya pi ki khon jong ka balang. Kumjoro ya ki Kristan ki baya pait ya kane ka YouTube channel ka jongi. Kabalapan ya da ka jingiseng thalabo Presbyterian ka jongi. Ngipriong sinyaw bahaya pi bad ha ka jo ka por nga ai kublay ya pi. Ha ka karteng ka bathyang tam ka jong u Jesus Christ balong unang panim u jongi. Hakani ka por nga skat sinyaw bah. Ya ki kon samla jong ka balang ka jongi. Bakin singaw ba ban aya ka jirwai ka jongki ha kani kapor. Ni dap dengan siang ngok ko bakrau yo blai ba ula ngi kum kene kalan sai sen mangin yo ban skri lai lo yo kum ka praise and worship team ngi khat singa bhai phi ne por mangin ni skri lai lo yo blai da bangin rwai ki to jing rwai ne ko jing rwai ba ar spa nya ba khandai sapan bor pa da jing rwai ba san spa sa phar ar Jesus
Giêsu kala makrau tora tada utelit baronya utrai unklan kapertelot New Giêsu hayeng ukpahanen iben riu bala silspa umbelin giyasen kapertelot New Giêsu atrai kitrai tumi panyalang syakaburam lupa dasar kote kapertelot kapertelot benar ketin kajing im haki berilun tuken timram New Giêsu kala makrau tora tada utelit baronya utrai unklan entah bromblay amen nga ai khublei ya ki khon samla jong ka balang ya ka jing ai ka jong phi ya ka jing ruai ha ka ne ka kanta tu blei un kur khui phi ublei un ai dan rengkat bat phi kat kum ki sap ke ba ublei ula ai phi ha ka bani shakri u ban ya ro ya ka karteng ka jong u sajisin ha ka ne ka por nga ai khublei ya phi linga khot ya phi sha ka ne ka jing ya slok ha ka ne ka janmet kum ki pait kristan jong ka balang ka jongi bat kum joro igito ki ba pait ya ka ne ka YouTube channel ka jongi ka banta lane ka phang ka bang akwa bangin ya slok ha ka ne ka por ya ka bang alapan syong nong rim na ki artli ki banta ka banta ka banengkong ya ka bengila ban syam na ka kitab jing pen pau kalanong ka banengkong ka dakhat ka bakhat nyo bat ka bakhat pram ka kitab jing pen pau kalanong ka banengkong ka dakhat ka bakhat nyo bat ka bakhat pra ki kenten ki bong kumne to wat shepting ngalong uban nengkong bat uba khaddo bat uta uba im bat ngalaja lajialong ubayap bat hakmi ngalong uba im sha ki bom jukut kabanta ka baar ya ki bangila ban shem na ka shithi ka banengkong ka jong pol kalanong ka bas khatsan ka dakhat ka ba ar phawai namar kumba da ubriu laja ka jingyap kumta da ubriu ro ka jia ka jingmipat ya ki bayap namar kumba da ubriu laja ka jingyap kumta da ubriu ro ka jia ka jingmipat ya ki bayap nakane ka banta nani nakane ka phang ka bala bo yang ibangin ni selok hakane ka janmit labo ya ka way ka topic lani labo kum ka way ka phang pareng jong kane ka jinge selok ha kane ka janmit ka baong ka jingkermen jong ki kristan ka jingkermen jong ki kristan kadai ka phang bangin ya pait ha kane ka kanta jong ka jinge selok prabangai ladangi pait ya ka nongrim na ka kitab jing penpau na ka kitab jing penpau ka ya thosha yangi bau yonis open pau ya kata ka vision ka jong u open pau ya kata ka jingya ipau ka jong u ya ukhon benriu Shosho la dangi pait hakat khat ka bakhat lai bat ka bakhat saw ka kran sha yangi hang ne ba uyanes open pau ya kata ka jingyo ipau ka jong u ngi hang ne ong ba ubala kup da ki jain kup hado ki kejat bat uba panpo ka jing panpo ksiar ha ki jemboin bat ka khli jong u bat usnyo jong u ke bale kum unyo lang brat bale kat ka yor ken bat ki khmat jong u kum uthale ding la dangi perkhat ya kane ka banta Nangi perkhat ya kane kalanong na ka kitab jing penpau. Ngila banong ba kane ka conversation hapdeng jong uyanes bat uni ukhon umreng. Ngila banong ba kane ka banta kalongkum kata ka identification ka jong uyanes ya uta ubreu uba ulayo I ha kata ka jinga ipau ka jong u. Ladangi pait na ka sithi ka jong Paul syakinong korin. Ngi hang ne ba ka nongrim jong kane ka sithi syakinong korin. Ladangi pait ya kane kalanong ladangi pule bnia ya kane kalanong ngila banong ka krensha yangi lane ka ngila banong ba Paul uha bantakels ya kita ki problems ki jong ha ka jingya dai ya kane ka jing hikai tenrai syapang ka jing mipat ngila I hang ne ba Paul utrai na ka banta ka jing mipat ka jong ukris
Na kabanta kajing mipat kajong Ukris, badro upol utraim. Na kabanta kajing mipat jong kikon benreu. Namar kata ngilaban ongkum ki prabangait. Ngilaban bo kajing kelika kadaw, kaba upol uhaban hikai. Leka kadaw kaba upol uaya kani kajing hikai sapang kani kajing mipat. Kalong kadaw ba kalong ba kikon Kristan. Kikon Kristan. Lene kita kibangait kibadan hakata kanong ba Korint. Kilong ki Kristan kibadan ya kata ka daud hakajingim kajongki kajing artatin kajongki barro ka ba pendap ikida kajing kali. Syapang kane kajing mipat. Kadaw kalong ba kikon Kristan hanong ba Korint. Kalong ba kimla ban pendem ya kata kajingait kajongki ha kajing mipat jong kamet. Para bangai ladang ipai ka kane ka jingyap. Ka kane ka jingyap. Ka kentin jingyap. Ka long ka kentin. Ka bakren ya ka jingdo. Ka bakren ya ka jingdo. Lane ka kren ya ka jingyap. Ka baha ka perthai lengba ubreu uban nengkong. Lengba ubreu uban nengkong uba kerteng u Adam. Shosho ka jingyap hangne ka yatho yengi. Syapang ka jingyap kata ka jingyap ka baha ka popkeng. Namar katangi iba upol uhikai ya kikond kibadan haka nong ba Korint. Ngi iba ka jing hikai ka jong upol ki sa phang kane ka jing mipat jong kamet. Uhikai ki sa phang ka jing mipat jong kamet. Namar ba kata ka jing yap jong kamet. Kadon ka jing mut lene ngila banong ba kadon ka jing temu ka ha ka jing im jong uway po uway ukun benreu. Ladang ipat ya ka jing mipat. Ka jing mipat ka ki ong hakaktin pareng ki ong ka resurrection. Ladang ipuli nagikato ka ni kibanta. Ladang ipuli nagaktin ka jong blay. Bat kumjo radang ipuli nakino kikot jingyarap. Ka krensya yangi lani ka ayangi ka ka jingmut jong kani ka kantin jing mipat. Kani ka kantin ka wan nagaktin Greek. Lakot ya ka hagaktin Greek da ka anas chasis. Kabamot ka jingmi lani kata ka rising up ka jong utray ujangi. Ka jing mipat hang ni ka peni. Ya kata ka wisdom ka jong blay. Ka jing mipat ka peni ya kata ka wisdom ka jong blay. Namar kaktin ka jong blay kaya to siya yangi. Baha ka ba menengkong ubreu ha ka ba menengkong ubreu udaw ubreu ulang ka daw jong ka jingyap. Ulang ka daw jong ka jingyap. Ladangi pa shosho nakaktin ka jong blay kaya to siya yangi. Ba ubreu ubaar ulang ka lenti siya ka jing mipat. Ubriu ubaar ulang siya kata ka lanti jong ka jing mipat. Namar kata kakrian ka jong blay ka ongingi. Baha ukris an penim ya baro. Ha kata ka jing wan pao ka jong Shosho ladang ipait ya kani ka jing hikay. Ka jong upol ya ki Kristan ki beran ha ka nong ba koren. Ngai u hikay ki ka manengkong ka jing hikay ka jong Ka jing hikay sa pang kata ka jing job ya ka pop. Ka jing hikay sa pang ka jing job ya ka pop. Bat ka jing hikay ka baar ka ba upol uay ha kani ka lanong. Kalong ka jing hikay siya pang ka jing job. Ya lapang ka jing job ya ka jing yap. Ka jing hikay siya pang ka jing job ya ka jing yap. Prabangait lekum ki kon Kristan. Nagane ka banta tongin ya pait ya ki kato kat ne teli ki mat. Ki kato kat ne teli ki mat ki banga kwa ban ya ka jing ya slok ha peneng jongi ha kani ka por. Kamat ka banengkong ka baong ka jing yap lengba ki kam. Kamat ka banengkong ka baong ka jingyap lengba kikam. Ka jinghikay nagaktin ka jong blay. Ladang ipuli nagaktin ka jong blay. Ngilaban ang baka presence jong ka jingyap. Ka present nali ka jingwan here jong ka jingyap. Kaday na obreu uban nengkong ubak karteng u Adam. Kasiti upol sa kinong room kalang kabasan kadakot kabakat ar. Kabongkat kumba da uway ubreu kapop kalapsut siya kapartay. Badda kata ka pop ka jingyap ka wan haki kon benreu namar baro kilale pop. Kat kemba da uway ubriu ka pop ka lapsut siya ka perthai. Badda kata ka pop ka jingyap ka wan haki kon benreu namar baro kilale pop. Para bangal adang ipait ya kani ka banta nakaktin ka jong blay. Lemda ka jinghap ka jong Adam bat ka im. Ladang ipait lang ba ka jinghap ka jong Adam bat ka im. Ka jing penjat lani kata ka jing penjulor ka wan her. Ha kita ka jing thau ki jong umlay. Ha kita ka jing thau ki jong umlay. Ladang ipait ha kini kisngi ki ba minta ki bangi im. Ha kini ka society ka jongi. Gani ha ka im lang ka sa lang ka jongi.
Kalong bangam dan kam, lani ngim dan kam ya kaban niu, ya kita ke jing lani kita ke jing penjat, lani kita ke jing jia ke bajia, hak sela jong ni ka pathai hak ni ka society ke jong ni. Ya iba kita ka jing penjulor, ya kita ke creations ke jong blame. Namar ke dau kalong ba kapop kala yo bandrung ha ka jing im ke jong ni, bat ha ka pathai hi barok kawai. Sosok kom ke Kristan ladang ipait nagaktin ka jong blay. Ngay hang ne bagaktin ka jong blay kaya tho yangi bau ka nyu penyap yau abel namar ka pop jong ka jing bisni. Namar ka pop jong ka jing bisni ka bapusan ha ka mensim ka jong kain. Ka pop ka babisni ka bapusan ha ka mensim ka jong kain. Ka penlong yu ba un penyap ya para ujong uba kerteng u abel. Kum ki prabangait ka ka bangaku aban ong ha kene kisngi ladangi pait ladangi observe ya kene ka jingim ka jongi ha kene kisngi kalong ka bas nyau si bar ka bas nyau shir kai ban pait ya ka jingim ha kene kisngi ka jingyap ka jing penyap ka yai peteng hado ka ne ka generation ka jongi hado kene kisngi kalong ka daw banado ka por ka ban menengkong ublay ulat hau ya ki kon benru wasla jong ne ka patay ka jing penyap kala yo bandrung lene kata ka jingyap ka yo bandrung ha kene ka parthai lene ka jingyap ka yo bandrung ha kene ka society ka jongi prabangai lada kini ki wanjia ha kene ka imlang ka salang ka jongi lene kene ki wanjia ha ka jingem ka jongi lene kene ki wanjia ha kene ka jalla mekhalia ka jongi kum ki Kristan nga kwa ban bo ya kene ka jingli ka jongno ka responsibility haba ka jingyap ka rung ka jongno ka responsibility haba ka jingyap ka wanrung hapo ka imlang ka salang ka jongi hato kamdai ka ni ka daw ka hato ka ni kamdai na ka daw ka jongi kum ki khon benreu ka jingyap lene kata ka jingyele kene kita ki jing penyap ki wanjia ha ka jingim lene ha kita ki creations ki jong blai ka daw na ka jingim ka jongi kalong ka daw ba ka ba ni ailat ya kene ka jing penyap ba kan yo arung ha ka jingim ka jongi Prab ngai kum ki khon Kristan hagne ka janmit ngakwa ban bo ya kane ka jingkali yano ngin blem but yano ngin keno habakine ki wanjia ha ka imlang ka salang ka jonge hatongi don ni em ya kata ka hok lenengi don ni em ya kata ka nongrem kabangi ngi blem ya ublay lenengi keno ya ublay bakini kini baro ki wanjia dai na ka mon ka jong blay ladangi pait hado hagini kisngi jong ka jingem ka jongi hagi imlang ka salang ka jongi lada dia 1 kino ke jing penjot leni lada ki 1 kino ke jing penjot hakaliang jong ka mariang ni hagi imlang ka salang ka jongi kan mau ba bon ngi ki khon Kristan ngi keno badai ublay uba ai leni ka badai ublay ubale ya kini ki jingjia baro ki bawanja ha kini ka sla perthai hato ka jingkli kami hang ni hato ni don help ni em bangin blame ya kini ke jing penjulor ki bawanja ha ka society ka jonge kom ki bangait nadangi pait na ka kitab Genesis ka krensha yang inado kalanang ka banangkang ha ka por ka ba ublay ulada bansna ya ki jing thau ka jing ubara ulasna ya obreu bat ya ka breu bala ay haki bakinlong kita kinong sumar ya kita kejing thau ke jong blai kinong sumar ya kita kejing thau ke jong blai ngila banong ba blai ula ailat ya ki breu ne blai ula ailat ya ki khon banreu bakin sumar ya kita kejing thau ke jong handre ka ka bas ngausi kalong bana ka daw ka jongi ki khon banreu la panjat ya kita kejing thau ke jong blai la panjat ya kita kejing thau ke jong blai ya ke ba blai ula ai hangi ki khon banreu ban sumar ki bat ban pait ya ki ha kata kejing start ka ba blai ula ai yange ka banta ka ba ar ni ka mat ka ba ar lada kam don ka jing mi pat o Chris ulong ubayap lada kam don ka jing mi pat o Chris ulang umbayap kan nongrem jongi kum ki khon Kristan kan ne ka jingai ka jongi kum ki khon Kristan ngingait ha ka jing mi pat ka jong trai ngingait ha ka jing mi pat ka jong trai kum ki khon Kristan tongin kan mau bangi dai ban niau kor ya ka jing job ka jong trai jongi ya ka jing tep bangi dai ban kan mau ba ka jing job ka jong trai jongi ya ka jing tep lane ya ka jing yap
Namar ngila banong ba kadon kata ka outcome jong ka jing im bat ka jing yap. Kadon ka outcome jong ka jing im bat ka jing yap. Parabangait kakwa banong ne balada kata ka jing mi pat lada ka jing mi pat kamlong ka bajia sisha lane lada ka ne ka jing mi pat kamlong ka bajia lane ka kamlong ka ba urlong kapan i ba ukris jongi ulong ubayap kapan i ba ukris jongi ulong ubayap lane ba ukris jongi lane uta ukris utrai jongi ujis kris ulong ubayai sa hapo jong kata ka jing tep kum ubayap kum ubayap kapan i ba kata ka jingait ka jongi lane kapan i ba kata ka jing hikai ka jongi lane kapan i ba kata ka jing hikai ka jong kris kalong ka balam ler syapang ka jing mipat ka jong kadang ipai syuk nagaktin ka jong blai bahaka por ka ba ujisru ba udang dan nasla jong ni ka pathai usai hikai lane uhikai bahaden kata ka jingyap ka jong haden ka jingyap ka jong ba ka jing mipat ka jong kanwan hakasngi ka balai Parabangait lana kat lada kane ka jing hikai ka jong utrai kamlong ka bajia sisa ne ba kata ka jing mipat ka jong Jesus Christ kamlong ka bajia sisa ngala banong ba ka jingait ka jongi kalong ka bale no ai ka jingait jongi kalong ka bale no ai lada ukris umlong ubala mipat na ka jingyap ka jong handrai tungin kan mau kum ki khon Kristan ba ka jing mi pat ka jong utrai ka jing mi pat ka jong utrai ka pan i ya ka jing job ya ka jing yap lane ka jing yap kamla ban matsa ya utrai ha kata ka bor ka jong ka namar ba utrai jongi ula job ya kata ka jing yap lane ula job ya kata ka pop namar ba utrai jongi ula mi na kata ka jing yap kapan i ba kata ka jing mi pat ka jong utrai jongi kapan i ba kata ka jing mi pat ka jong utrai kalong bai ki pop ki jongi jong ukhon man riu la map lut iki bat ha ka jo ka por kalong bala pan kho yangi bala ai bor yangi bangin job ya kata ka jing yap lang ba ka jing mi pat ka jong utrai bat ro langi perkhat ya kene ka benta kalong ro ka wei kum ka jing kermen yangi kum ki khon Kristan ngala banong ba ka ni ka dei kalong kane kadai kata ka jingkermen jong ki Kristan kane kadai ka jingkermen jong ki bangait kamat kabalai ka bangini perkhat ha kane ka kanta kalong ka jingkermen ha ka jingmipat ka jingkermen ha ka jingmipat ka wanra ya ka responsibility ka jingkermen ha ka jingmipat ka wanra ya ka responsibility ka jingkermen ha ka jingmipat ka wanra ya ka jingkala kawan raya ka jingkala ka bamut hangne kawan raya ka jingkala kumno bangin pait ya ka jingyap bat kumno ngiyoi ya ka jingem kumno ngiyoi ya ka jingyap bat kumno ngiyoi ya ka jingem dai namar kata ka jingkermen bat ka jingkala kawan raya ka jingkala ha ka jingpait ka jongi ya ka responsibility ka jongi tongin kan mau ba ka jingmipat ka jong utrai batongin kan mau ba ka jing mipat ka jong utrai kalong ka lenti jong ka jing penim bat ro kalong ka lenti jong ka jing pelait le ka lenti jong ka jing light load ka jongi ka lenti ka ban pelait yangi na ka jing syate jong ha ka jing tep le ka jing syate ha ka jing yap kakten ka jong blai ka krensha yangi kakten ka jong blai ka krensha yangi ba ka jing mipat ka jong utrai kalong ba ka jing im jong ikum ki Kristan ka jing im jong ikum ki Kristan ngilong kita ki bala light load le ngilong kita ki bala pelait na kata ka jing syate ha ki bor jong ka jing tep namar kata kanik aktin ka jong blai ka khot ingi ba dan kam yangi kum ki khon Kristan bangin dunia kanik ka responsibility bangin dunia kanik ka responsibility kalong bangin aya kanik ka khubor baba le bangin wan ra ya kanik ka khubor baba syapang kanik ka jing mipat ka jong utrai ujongi u Jesus Christ kalong bangin pensapreng ya kanik ka gospel ka jong utrai syapang ka jing mipat ka jong utrai namar bakane ka jimipat ka jong utrai kalong ka jingkermen na ka banta jongi kum ki khon Kristan ka jingmut hangne kalong bangin pensapreng ya kane ka gospel ka jong utrai kalong ba ka jingmut hangne ba ngin ailat ya ki weipat ki khon ki jong umlei bakin ya mat le bakin ya snyo ne bakin snyo tho ya ka jingmut jong kane ka jimipat bat ha ka jo ka poro bakin don ya ka responsibility ka jongki baki kumno bakin pensapreng ne kumno bakin ra ya kata ka responsibility ka jongki na ka banta jongki wei bat kum joro bakin penim na ya ka jingim jongki wei pat kamat ka basaw ka bangingin ni kren ha ka kanta ka ba ka jingjob ya ka jingyap
kamat ka basaw ka jingjap ya ka jingyap ka Bible ka hikay yangi ba ka jingyap kalong ka nongshon ka jong ukon banrew bat ha ka jo ka poro ka hikay yangi ba ka jingyap kalong ka nongshon ka jong umlay ngila banong ba ka ne ka jingyap ka persya ya ka jingim jong ikum ki kon Kristan bat ha ka jo ka poro kalong ka ba persya ya ka mon ka jong umlay Shosho ka Bible ka yatho siya yangi, lani ka hikay yangi, ba ka jingyap, kalong ka way, ka daw, ka ba ki kon menrew, ki haban mat, ya ta ka jing'e, ha ka jing'im ka jongki. Yaktin ka jonglay ka hikay yangi, ba ka ne ka jingyap, ba ka jingyap kan hap siya ka jing penrem, ka jingyap kan hap siya ka jing penrem. Nane kata ka jingyap kan hap siya ka jingyap, shadow ki bom jukut ang gaktin ka jonglay. Handrai ka ba kongsan kalong bangi day ban kan mau ba ka jingyap la penduk din la pendrem ya ka shadow ki bom jukut ba ha ka sngi ka jingmipat ka jong utrai ba ka jingyap la pendrem ya ka shadow ki bom jukut dai ha ka sngi ka ba utrai jong i Jesus Christ ulam mipat na ka jingyap ka pen ya ka jingkermen ka jong ikum ki kon Kristan habang ingait ha Christ ni habang ingait ha tau Jesus ngingait ha Jesus ba ulong unang panim ujongi kakten ka jong blay ka yatho sha yangi ba ka jingjap ka jong Christ ya ka jingyap de halor jong ka ding phna ba ha ka sngi ka jimipat ka jong utrai jongi un Jesus Christ ka jing kermen jong ki bangai ladang ipai na ka sithi ka ba nangkong ka jong Yonis kalanong ka ba nangkong ka dekhot ka ba khandai ladang i phla ya ki pop jongi ulong uba yaine bat uba hok ban map ya kita ki pop jongi bat pen khoj yangi na ka bom hok baro ladang i phla ya ki pop jongi ulong uba yaine bat uba hok bat ban map no ya ki pop jongi bat ban pen khoj yangi na ka bom hok baro ko ki Kristan ublay ulong ka nongrim jong ka jing blay ulong ka nongrim jong ka jingim namarda ka jingstat la play ya ka lanti baki kon jong u kin pendem dan kin penlem ya kata ka jingyap da kata ka jingmipat kabalong ka jingjop jong ki bangait kabalong ka jingjop jong ki bangait shosho la dangi pait na kaktin ka jong blay kabakren ningi bakong kane kata kalong ka jingkermen jong ki Kristan kane kalong kata ka jingkermen jong ki Kristan la dangi pait ya kane ka jingyap bat ka jingmipat ka jong utrai kalong ka jingkermen jong ki Kristan ka jingkermen jong ki Kristan dai ka jingkermen ka jong ki ha ublay bat ha utrai jong i Jesus Christ kakten ka jong ublay ni ki jingkular ka jong ublay ba ublay unfulfilled ya ki jingkular ki jong ublay unfulfilled ya ki jingkular ki jong ladangi wat ya lan habangi wat hakita ki bawat ya ka khmat ka jong ba ki bangait kin mipat na ka jingyap kaktin ka jong blay ladangi pait na kaktin ka jong blay na ka gospel ka jong Matthias kalanong ka bakat niyo ka dekot ka ba arpeu terter kakren sha yang ilne ka yatho sha yang sha phang kata ka nongrim jong ka jingkermen jong ki Kristan ka nongrim jong ka jingkermen jong ki Kristan ladangi pait ha ka to ka jinghikai ka jong Jesus Christ ka jinghikai ka jong Jesus Christ kalong ba syam la diman ya ka jing diman ka ba wandra ya ka jing khuslai ha ka jingim jong ki kon Kristan lani syam la diman banlong kum kata banlong anxious ya ki kon banreu handre u Jesu u diman tangkat isembai terso ong kaktin ka jong blay lada ka jingai jong pi kan long kat usembai terso laban penken ria ya ulum na ka way ka jaka syakaway bat omdon ka ero ya ka ba pin la le bat omdon ka ero ya ka ba pin la le kani ka dai ka jingkular ngila banong ba kani ka dai ka jingkular ka ba u Jesu ulada ban kular hakikon ka jong ngila banong bakane kadai ka hope jong ki Kristan na ba utrai jong i upan tang upan ya ka jingai ka jongim tangkat isembai terso handai para bangal adang ipait hagni kisngi jong ka jingim ka jongi ka sngi hagni kisngi ka bangi mat hagni ka generation ka jongi kam tam hagni ka snem ka bangi mat yakni ka season jong ka klam kani ka season jong kani ka khlam ka bangingi baro ngila yating ya kani ka khlam ngila ban ong ni ka da ka we ka jengmut kalong kum ka covid anxiety ba baro ngi ya perkhat ngi ya khuslai se phang kani ka khlam
Namar bangi ya ting ya kene ka klam. Namar bangi shim ba kene ka de ka la ban wan ra ya ka jingyap. Kala ban wan ra ya ka jingyap ha ka jingim ka jongi lene ha ka society ka jongi baro ka wai. Andai tongin kan mau kum ge kon Kristan. Ba ka jingkular ka jong utra yangi ka jingkular ka jong utra yangi ba hadin ka jingmi hadin jong ka jingyap kan wan ka jingmi pat sha ki babam jikot. Kaktien ka jong blai ka ongi ha ka gospel ka jong Matthias kalanong ka ba ar pawe ka dekhot ka ba ar pawar. Kabaong da ka jingai an pen im ya phi kawai ka jingmut jong ka ne ka kantin kalong ka da ka jinghi kai le ne ka jingkular ka jong utrai jisu yangi ki khon ka jong lane ya kita ki Kristan ki budan ka ta ka jingait ha u Chris u jonge kaktin ka jong blai ne ka gospel ka jong Lucas kalanong ka ba khatsau ka khot ka ba khatsau kang kumta min long o ba suk namar kim don ei ro ban siu kaliang yeme namba an siu kaliang yeme ha ka jingmi pat jong ki ba hok kumta min long o ba suk namar kim don ei ro ban siu kaliang yeme namba an siu kaliang yeme ha ka jingmi pat jong ki ba hok kane ka dei ka jingkular ka jong utrai bat ha ka jo ka poro ka long ka jingkermen na ka banta jongi kum ki khon Kristan para bangai ngakwa banbo ya kane ka jingkeli ha kanu ka banta lene ha kanu ka rukam ba kane ka jingkermen jong ki Kristan ka long ka bakongsan ha kanu ka banta lene ha kanu ka rukam ba kane ka jingkermen jong ki Kristan ka long ka bakongsan ka jinglong kongsan jong kane ka jingkermen ka jinglong kongsan jong ka jingkermen namar ba lapan kha ha ki Kristan lengba ka jing IT ka jong u Jesus Christ nila banong baka self-sacrificing ka jong u Jesus Christ namar ka jing e ka jong u yangi u khon man ro ka jing e ka jong blai yangi u khon man ro ula pha ya u khon u jong u ban wan sha kane ka pathai ban pan em yangi na kane ka self-sacrificing ka jong u ban yap halor jong ka ding phna barak ka sngi ka balai ka jing mi pat ka jong u ka long ka jing kermen na ka banta ka jong e u khon ban ro para bunga kane ka janmet ka ktien ka jong blai ka ong yangi la pan em yangi na ka jing yap na mar ka jing e ka jong u halor ka ding phna la pan em yangi na ka jing yap namar ka jing e ka jong u halor ka ding phna kane ka long ka jing kermen jong ki Kristan ka jing kermen jong ka jing yap ka jing kermen jong ka jing jap ka jing kermen jong ka jing em ka babom jikut sha ki babom jikut takten ka jong blai na ka chithi ka banangkong ka jong Petrus kalanong ka banangkong ka khot ka ba khat lai ka bong ye kini kenten to phin yai kermen janai ya kata ka jing ai ya ka ba on wan lam phi ha ka jing pen pau u Chris to phin yai kermen janai ya kata ka jing ai ya ka ba on wan lam phi ha ka jing pen pau u ji su Chris ko ki Kristan tongin long kita ki ba ap kermen ha uta u bala ban penlait yangi le mangin long kita kum ki Kristan mangin long kita ki ba ap kermen ha uta u bala ban a yangi ya ka jing jap u bala ban a yangi ya ka jing jap haba kane ka jingyap ka thmu ban wan ban panjat ya ka jingem ka jangi ne haba kane ka jingyap ka thmu ban lan shop ya ka jingem ka jangi tongin don ya kane ka jingkermen ne tongin bo ya ka jingai ka jangi ha uta uba a yangi ya ka jingkermen lengba ka jingyap bat ka jingmi pat ka jong ha ka sngi ka balai do blai un kar khu yangi ublai un yarap ban ai bor ngi kum ki khon Kristan balangba kane ka khubor ka bang yas ngeu ha kane ka janmet kan ai bor ngi ka bang kan ai man stream ngi ba kumno bangin face ya kane ki jing e ki bang yo i hasla parthai ni ha kane ka society ha ki imlang ka sa lang ka jongi ba ublai un ai bor ngi ba ublai un don rangkat bat ka jing im jongi kum ki khon Kristan bangin yai rangkat bat ka jing kermen ka jongi ha ublai ubala don kata ka jing kular na ka banta ka jing im ka jongi Tuan blai un kerku ingi lengba kane ka jingya selok blai nang ka buram ka jongo amen tongin indoi suggestion ko try hakne ka no phais ngi jong ne ka kanta ngi wana blai kan wari ka pan ai ngo imi ka jing donar kat ka jong me bat ka jing im ka jong e
Bat kam tam hakane ka por ngis ngiaw ya ka ban ai ngo ime ko jis kunwat. Namar jang kane ka kanta ya ka jing dan kat ka jang me bat ka jing im ka jangi. Bat ngis ngiaw ya ka ban ai ngo ime namar me long ublay ujangi. Ublay jangi ubalong ka jing kermen na kamta ka jing im ka jangi kum ki khon Kristan ko trai. Jis kunra kane ka janmen ngiwan ko trak ka ban ai ngo ime ko kanan. Ya ka jing yap ka jang me halo jang ka ding pna na kamta ka pop ki jangi ko pa. Trak na kane ka janmen ngis ngiaw ya ka ban ai ngo ime ko jis kunwat. Ngis ngiaw ya ka ban ai ngo ime ko trai. Namar ba memila dan rengkat bat ka jingem jang ikum gi khon Kristan. Namar gi jing kular gi jang me ba memila kular ha ka jingem jang ikum gi khon Kristan. Troy kane ka jan me ngi duwai me ba men dan rengkat bat ka jingem ga jangi. Ba men ya dan rengkat ba men ya lam nanti ngi kum gi khon Kristan ko pa. Ba men ai boringi, ba men kersan boringi, ba men ya lam nanti ya ka jingem ga jangi. Troy kane ka jan me ngi duwai ngi kerpat me kunwa. Ba ai ba kane ka jingmi pat ka jang me kan yai dan rengkat bat ka jingem ga jangi. Ba ngin yai kan mau ka jingem ga jangi. Ba kalong ka jing kermen na ka banta ka jingem jangi kum gi khon Kristan. Kum ta Troy kane ka kanta haswa bangin penwa ya kane ka jinge slok haswa mingin penwa ya kane ka jing syakri ka jangi ha kane ka kanta ko kunwan. Ngiwan ko Troy kunat ka ban duwai ban kerpat me kunwan. Ngiwan ban kerpat ko Troy ba ka jingai ka jang me u Jesus Christ Troy u jangi. Ba ka jing ka jang me u blai ku pa. Ba kum joro ka jinge slok ka jing pentengen ka jang man sim khon. Ai be kini kilai hawe u blai kinya dan rengkat ban ngi kum ki khon ki jang me. Ba kum joro ki dan rengkat bat ki Kristan ki badan satalat jang ni ka pathai ki ba ap ya ka jing kermen ko kunwan. Ki ba dan ya ka jing kermen ha ka jingai ka jang ki. Nado menta ba ki bom jikut ro.